Знак телекешите на телеканал эфири информацион ра вақт абун студия хурит батраз цибертен абун эфира. Хадбар зинадма вазге хайбавер президент скурзахчин кутта райгурен басте қаққанак Ахмат Захаров. Дуасада авдоаз сахаст в России империя и рестуна меня варада Коста Райдианал. История мазатта варахин сангундар савдуста Санкт-Петербурга. Керума бахатса ванатецкин валма дунвазан сера Костата. Столица Дуне ифтунгундар савзан ахаст Гурахстей. Президент Бибелт Анатолий Скурзахчин кутта навадзам хаста хастун архайтата активун хаядисек Ахмат Захаров. Уйма зара трагедии растаджа ембалима иума с организации кутта цафта ама марта цкинвалма роласыны коттак. Кайтаран цхурзах лавердарсад уйфадану тыбылт Эльвира репортаж. Президент Бибелт Анатолий федебаста қаққананжа майдана исхурзахшин кутта мин фарасада истайфарастам мин фарасада наздыкагам асты хастун архайтата активун хаядисек Ахмат Захаров. За мужество и самоотверженность, проявленные при отстаивании независимости и территориальной целостности Республики Южная Осетия, наградить медалью защитнику Отечества Захарова Ахмата Артемовича, ветерана боевых действий. Хурзахяхица старта бира астфасте زار تراژدی رستج Ahmad Zakharov یم بالیمایوم فتزاگ آتنزت تراژدی بناتما اما سارگانیزاتی کو تا سفتم مرد تخینوال مرالاسن قطاگ کتسم ملت آلک اوتره بنه کاستوتر روکاس پوکاس کردم سروزا بومن نیشون دورم چی گرته روزا بولی چی کدیم مم شفتل آرخوایم شمای تربیتم شفتل بعد ما نرادم در وطن برستم از کارتم مثلا رلاستو Ahmad رمسد ایران آدم توزا بون تباقت باوزارن فلا با فرستوی ایو اما دوه خاطنه با خود تستا گواره فلا ایو سراخست قبات رای وی بوز نجنه خسته زاختا پاتاها ده سرغلوگن یانو من که استارتوی اما این یلک کتکی بانماتوی تخی پرزیدنت بیبلت آناتولی ما آخمتن زاختا بیره آست سرم بون انالیز دیناد اما ایران نلگوی ماجه کاده خایجن کدوا آخم فندیکته تبل تلویراگ اسرات دامیرلان اینفارماتون راوخت آبون Дуасада авдеаза разма ва Россияк империя байгум и рестуна фитсаг миневарат, вөлсе буней радитуй Ирун ва Россияк ахастата. Алса историон цаута хай вақт савдыста алхазым барак буну мазалтта. Сасайрак дар тавыдыста Санкт-Петербурга. Дуасада авдая зарацад ва Россияк империя и рестуна фитсаг миневарат ко байгуми свадай. Алса цаванис историон нсаниваг вад бендур вардерсад Ирун ва Россияк ахастатан касатан нерис арфюдактам. Алса историон сау я ахшияк зинад нафес афта дуа ану самардагай филдар фастадar. Анад зардагай загани самайн сармагунд бенат каис дварсуна хастата нереккон история. Мы, будучи в Москве, при помощи Министерства иностранных дел России имели возможность работать в архиве внешней политики Российской империи, как раз по этому вопросу. И материалы, которые там содержатся, они, конечно, имеют историческое значение. Они очень важны для понимания прошлого Осетии и настоящего, и даже будущего. Вот когда говорят наши оппоненты о том, что Россия признала независимость Республики Южная Осетия, не опираясь ни на что и так далее, то вот эта дата, 270 лет первому посольству, она полностью рассеивает вот эти вот мифы и сказки наших оппонентов. Ахастatan bendure verderset Sankt Peterburge werdam min afsada spor farastamaze asadasta irestune minevertta makkat zurab qisatay ba tsopant batr mirza tuğant sozerqo qabat qazi amandarta ودون خاطدسته императрица Елизавета Масамай Ирон адам Ройсой в России далхисадмам. В те далекие времена, во время царствования Елизаветы Петровны, в Санкт-Петербурге присутствовало всего несколько представительств иностранных государств, послов. И политическая карта и мира, и Европы не была такой, как сегодня.
и стран было меньше, и послов было меньше. И вот среди этих послов находился и осетинский посол, осетинские послы. Надо отметить то значение, что из 5 послов 2 были из южной части Осетии, а 3 представляли осетинские общества северной части Осетии. Поэтому мы называем это посольство единой, объединенной Осетии, неразделенной Осетии. Исторіон бون масштабون اقدوای سانگون در ساوزن سانکت پیتربورگ خصوصا مساقاتی رستون مینورد یوم باسا تکوتوی برگ بون پلان یا فلگت بای گومزن مولتی میدیون історіون پارک Россия моя история баса текензисте зона дундоклад концерт та документалун фильм та. Национальный музей наш вывозит туда свои экспонаты. Мы хотим показать жителям Санкт-Петербурга, в том числе и землякам нашим, и хотим показать то, чем богат наш музей, чем богаты наши недра. Национальный музей Северной Осетии тоже вывозит свои экспонаты. И вот север и юг одним большим каким-то отделом национальных достояний, национальных артефактов они, может, это увидят. خصوصا مساقاتی رستون سرغلوجت نومل ما آموزن استر آفیسالون خیمه رایست سریمونی مازال تیغا و امتسمدیسون خای واغ در سوزن ایرمیتاژم سرما گنده ایرستون فتساق مینواراد با کننل 211 سخسته ستن پاساخادون موزей واغ سوزن экскурсий наследие Осетии в Эрмитаже. В Эрмитажном центре у нас будут выставлены фотографии лейб-гвардии в собственном и его императорском величестве конвое. Вы же знаете, что из определенного количества 28 человек это был конвой из осетин, которые верой и правдой служили. Дальше там будет, посмотрим хобанскую культуру, которая выставлена в Эрмитаже. Дальше Осетия в шелковом пути. То есть мероприятий там очень много исторических, познавательных. Петербург'e یهو برگ بونون مازال توقت سوزست دوونر تکگمای دوون فنزم اکتیابرمم. بانسان کنن قوی اما آسی هیستوریون بون فتساق خات نسان گوند کیساو یرستون دو خایانیومه اما آفت و رخی. تدیت روزا بیت تعلیم اینفرماسون رو وقت آبون. Вахсрестеджет скинвалет сержетен олембелзестен уазене дуне проблемеле. Фаут кене уанотет скинвалме дунуазене арестад. Дунуазене гурахст цасвудзен эме арестад суаверис уйберекутта невоцхестек бязертестилла. Nuazene done zuchtina de problema, penfestagas kotsag arced, uanotajt schinvalme donuazene arestad, karume fachatsekene. Вахсрестеджи горетенек охцетаифтунг цевзен нуазен доней. Ванат схимвалме донуазен эксплуатациме левердер цевзен ноябреме каруме. Вемагескет схимвалы доне цухтиня де проблема аскут сагунд арцевзен. Основные виды работ уже закончены, то есть обвязка наших цистерн, емкостей по 3000 кубов. Практически закончились электромонтажные работы, сейчас ведутся работы по установке наружного освещения. Думаем, в течение недели это все закончится. И к концу ноября, я думаю, что все здесь будет уже красиво. Neridegan seyra kustata yol der festim. Settest duet don emberdganenem. Seu safayner tamin fon seda gupta don. Don wazan gorat medetsem fintes min gubem. Witanıstan kanet schinvalet serjitan sutkay der gasabun kaywezen donay payda kanen. Ama grafik magaskala verdnal sevzanis. Don emberdganen tam vaxstar astertsedeste cestaran ama don dixganen stansetem. Donayim zaksisternetay alkatil der everdeste afta khoynak qustaran skapta udon qawnd samay دون سردک دیناد مقوس دارد سوا. Специалисты на хастам гаскама кусенц армастер объект дал верст хазар стадал проект магаскамазе араст сава хазара дун хатандер. На территории запроектированы асфальтовые проезжие части около 1600 квадратных метров. Вся остальная в большей части территории представляет собой зеленый участок. Территория ограждена будет ограждена 2 линиями ограды. Предусмотрено помещение, где будут сидеть 2 оператора, которые будут наблюдать за компьютерами. В том же помещении у нас будут находиться охранные системы, мониторы охранной системы. По периметру предусмотрены 16 камер.
Wanat Schimvalma magistralun donwazan arassav investicion programmai felgettim. Kostata yul der khastkane arastadun organizacji STM Jug. Bazar testela gazetarsin komaritat Fatima informacion rawacht abun. На республике Оренгарун управление дартер реализации кана хусари растун ама горзастун хсан подсахадун арана делимитации ама демаркации программа. Асыкоттаг арасцавы Оренгарун қаутыт саржыта адастинат бага қаннаты хай. Республика хусари растун подсахадун дастинат комитет орангаqqanenad служба подсахадун аранал делимитации ама демаркации felgetти plan magaska. Nesente evere uist qavis kasan ردگی خاشور مخسته قو آت و تیردم سمه گردستون ردگی میدمه ماخیزو نزاگونه رسپوبلیکا خوستاری رستون داستیناد کامیجت خوسن کنه زرگه آت مزلت آرست زون سرمستر ایرستون ردگی گردستون خواهد نایس آرنس نسان کنه نقطاجه Комитет государственной безопасности Республики Южная Осетия обращает внимание на то, что указанные мероприятия проводятся юго-осетинской стороной в одностороннем порядке в связи с принципиальным отказом Тбилиси от участия в работе по установлению и обозначению на местности линии прохождения государственной границы между Южной Осетией и Грузией. Enu desem oktober avtaxoynagan okupatsion zmelenat silavi jinstvi lider David Katsarava batsarxaytat samay aran lover fakars در کنم اما باقی در تا خساری رستون آرنگا قنجته یا جاترالون سناریت افدیسکه زاغا گردستون پالیتیکتا خدسنس و رسی فارس وی فسته گردستون میتخد تکت مینیسترادت کنسترکتورات کوشته آکوتوی امیا باکوتوی خدزارون آخسته وی امرسته جیورات سدیز بانسان کتا گردستون کنسترکتورات آرخایتت اما ریگیون داستینادم استابیلیزاسی دیناد قطاق مسخای باورد بخستن قطاق دزرد کاغنا و قطاراوه قطاقتا گردزیاک پالیتی میورات سدیس تستارجتن کیس رازول غوص پلانگوند قدم سمه کنکریتون پالیتیکون نسنتم افتما گردستون آدمن امدونی خسناد مینورتن بارنن کنوی زرگه ودون کیسته صابرات ام استابیلیزاسی دینادل کوسک رسپوبلیکا خوستاری رستون داستیناد کامیجت کدبانستان کتافتم افید سالون تبیلیس اگریسیو نرخیت تسنوک کنن خای دیسن سنگولینا کوراترتا اما واور اربینون کنن تخیتا قوه خوستاری رستون اما گردستون تخی ماس پیدا کنن داکومید بافستن زیلیمیتاسی مدیمارکاسی فدل دورسون اخسن پادساخادون کامیس سارازن سمه خوستاری رستونیمه سیویلون اخسن پادساخادون وورت سارازوی بیتیتیرینا کوکویت سرمت اینفارماتور راواغ دابون Notarialon kantoret kostewagewert kude chessewe udons bereken net chessel wachtsewens operativon boskerstetem. Berekon sewens suang embelun iftungat semis evine. Republike zal notarialon kantoreis eme boskerstetet se fedezdegentet sewens uite geun naradun ermek. Юстиция министра оперативом Босгарста Таваза Хусари Растона нотариалун конторате. Республика Куса ас нотариалун конторе. Удуна их сезеста подсахадун дуэта хисер маганте. Адвокатура кабаза цестарда закса ама нотариата федел хады серглавак. Схурбата лаура радзертаца Босгарста Тавахтсава удун федел. Плановые проверки проводятся раз в 2 года. Деятельность нотариуса, вновь приступившегося к нотариальной деятельности, проводится через 6 месяцев после наделения его полномочиями. На сегодняшний день отделом проведены 3 плановые проверки профессиональной деятельности нотариусов государственных нотариальных контор. По итогам проверок составлены соответствующие акты проверок, где отражены введение нотариального дела производства, организация работы нотариусов в данных нотариальных конторах. В актах проверок отражаются конкретные замечания со ссылками на нормы соответствующих нормативно-правовых актов для устранения и недопущения нотариусами их в будущем. Камис береккene notarius tukusen khatente koste rejim техника iftungat shtamte everene wagaverd informasyon normativon iftungat notarialun zakon tettinade akhast kanenad normativon baradun akte ama justici ministrade barzerte akhast kanenad hemen derte redette tamaruazın ama redette taberagund artsaven suvodonul nafa fatsa vedem svay kollegiem hem ber tarix zert fatsa dokumenta fasare nagavzak terat almos kanene farsel ama legalizatsiil problema we midagi sama respublika en lingvistikon kamis professionalun talmazganç taqomat talmazkani ko fasare nog dokumentem hatsı bartalaverd nikemenertsid yuridikon khosawazis notarialun kontoratel bezartestela gazete Elena ustat hezar bagatazis informasyon rawacht abun Se profesyonelun berekbun banısan kuttuy fendag arajıtem. Serdezimege udunanis birekust.
ودون استرخای باورد خستنس اینوستیسیون پروگرام اخست کنه نقد تاج در فنداگون سلوجبه کوشته ایگور دیمه سکستت خیلی خاص کود تا نواتخست کوکوی تنجیلان. Фандагон службай кушта банасан коттойса профессионалун барак бун. Лодоно костабира барце басту қавун сарте ам вазат фистек эцавжете ама шоферте адастинат. Харазын снок фандак тахит тацал цакканынс фандажу валзар. Остат Василий кусат зау руче фандагал янхастам гаска фандажу мастерения кост ваззау. Яфер тахтина дай кангау фандажу авар. Арвыл бондарыл савы садагой автомашинятам. Завай рукма фандагани стратегию нысанивага пына цухай фандагал рад хасынс фандажу мастертам. Юл зиндарвайз магон валда در تابیره مید کنه واره اما زیتا کرد سوان سواد. اول زندرفاین باید شما زمگه فندق پاستیان نواگوم. شما یخما شما ماشین ترانسپورت شوا داسای. اول یا شما زوستروی. قام اخسر در کوسای مید خافای شخ پرکنای. Kostis appene zuchtar fazdax vidar kanens khide konstrukcji ta wazaje fandag erkennens am ballon wagman nogail severens fandagon nesantem. فندق مسترنیا فتجگ خستست شما فندق داروی سخدک شداری تجیام کتا فزنم باید وزنک اوتیام کی هودون خام ایجا کنا اسفالت خورای استین نماستر تستاش را نتکنیک پستین است آم غال مکسم باید کنیش است ترنک مسترام شما گذالی دور در خورخات قام او مالا کتری تکش در شما باید افتادی باید نستاد کنم فنداج ماستر ترنقتیس افزونگ سپیسیالیستا در پوخات کنستانتین ناخورکنه آرازج دست نیادل اما موادسی و رستاج کوسه فندک تسالسک کننل در یکوست رایدت تا آد سوگازبان سانکوت تا که اینیز برنون آخاست یکوست ما فلوی آفتا در امایو ایو تاوتسا آخاست بانبارنز آفتا و ما کوست گولم پکنم خورونه ما فاجرت افتافتایتون سوپادرات تنال اسم اوبکتیل در قمارازا دوراتیل ما فاجرت بخوشه مای دکاغازو فورون و اسراز رایتام گریک اوچیزه ما آشیاستا ولی گتلت علمان ایساکرایتام علمان پریسیج کشو پریمی کنی ای فدام اسرازو من آوردم بخستم شد گتل دردن کنترل کنه و دوجی رستک شهر آدم کست روز منشه فست آگاست فنداج ماستر تا کستر واجه خسترست بیره کست تا گورت اما قبط و ونکت آرستادم سکستو انا من قوگل دای تا نریس پوبلیگای کسی سیارای رست فنداگل داروش دیگه سکست داشت که تنگات وستین یویست اینوست پروگرام متهمس خست کنم مات وستین یادم نم قبل مکسنج تختر من هم در ترپینیس هم نول وجه تختر فلخو بنتون تختر نه ایش در مومیتم اگه خم باشه رستک الباد دازخ خم الباد دایی نم من اتوست ناستیشتر Царту анер лаугазмалт кумкума дар басту фандактима ама фандагунг абаздартар дарис размацед стадием. Вайтансан кане проект канжета ама фанда гаражта дартар дар кайоз стaqavga специалиста. Столица харзарастунг таст фандаг аражта коста фестивак. Кокойт Анжела Котста айда кумарита Фатима информацион равахт абун. Na Republike bire profilun College Studente adresiste World Skills Russia Championate, ودون ereskendiste ender amender kusegun profesite rambulunel. Championate fetsag etapu regionalun. Yevalachi zauta bokhadiste welder etapma و رختر پلیتیانه reportagen. بیره پروفیلون کالج استودینت سوسیت زاور نرسال در بونه در غیاسری بارستگر ویت کالج دونیون چمپیونات میخیت تگنگه دونیون زمال دول سکیلز راشا کوس دوامین دو دسما زینرما ود باسد ورسی آستخچن امرازمتد امخسنادما فتزاگف زونگ پروفیسیونال تسادیس فزند اسپانی انقن دونیه در کوالیفیکاسی گوند کوشته تخگر کنفا کود داود فتزاگ چمپیونات دواخت سدست سمه آدمن بارزن کنو خمتک دستنیت ده اما کوس جکادل خاتسوی آخام قدیل خست و دست بیره پروفیلون کالج رازامونجه تدر یابای گمرستج کالج آرخ وقتا امنر دراز کوسن پروفیسی تراو دست تا سمی فسی ودن راو دیسا آبون ساردسا ایول قوگه در کتس تست ودون آخر زوتن سزونن زینت دباردتنز آخام دونیون چمپیونات خادیسن اما سدست نزینات افدیسنن ولسکیس را شای بندورون خسو کوشچه تباست تکن استاندارد دفع برزون درکنن آساز نریس پوبلیگه خادیسن مدسو اخصاستودین تسک اختره کنجه تیمه ودون چمپیونات رایدیان رایستست سدارد در آرخاید رستج سدس انمن قوگر مجی تبا قوا آخمته. Это в основном студенты первого курса, то есть они пришли учиться к нам в сентябре. Мастера производственного обучения в
вкладывали в них все свои силы, готовили детей к чемпионату. Там есть возрастные ограничения от 16 до 22 лет, поэтому были выбраны определенные студенты. Мы участвуем не первый раз, в этот раз мы участвуем вне конкурса. Будем участвовать в 5 компетенциях. کوسکرو مفخت سکنه آغست نوست کندو قوما کوسکه کد کنه وی بابرک کنن رایسوم الکترمانتاج گنگ آسا خاخل یرس کنزن فنزای خادی سگای فل داریمم نخیشت کنم فلان کنگورشی ولانم سخیما رو رفتوی ماش سخیما مگسکر قم مخصرازم استیند نو آینه نو پروبنی شمای فالیا زورم کدوجی میکد سراچستم اوی سوارتم شکاف قابل کانال تراختم نو بای کدام روز شمای ویژه افینم شد دستم نیستم شد دبرستو بیرن اما نخور کنم پراکتیکا واجم پراکتیکا در مدیورو داریم شمای ویژه الگزونو مشارجی نوی پروب کنم یا بوس بیوت کنم استنبول کنم شمای ویژه باشد کنم زنبان بارانوت سنبخس بولاتات داوت عرف قدف دی سکسستنگاس نریس پوبلیگا ایول فزونگ در خادی سگم برد کنه جیگولی ماشینه مادور یرست واقع ورد مگس که خادی شتن لورد سونز اپت خواگر مجته اما بلورد رستگ آلس در سرازن غوتات اما نول و مساقوز دارن جوری ونکتم نوجمایو خادی سکساقات باریس یقود تاج بیره فلترت جندرو ارتگورس انق و جنفت آخر کود دا وی آغست نوست آراز یعی خوزونن زینت دفدیسکی من از خیمه شده کردم خیمه مگسکه مزدانی آرازن شده کنن مخی سای نوین رایدتون رایسوم آرازن ما سوم فوجن بونم بیس کس سچینا گافت سگولی جه خرینا کنن خیاده و سیورسته جه خرینا کنجه تسته کنن سال در خرینا جه و دونایی و یوت باسته کنن تکنیکا اگر استمه بونم میدک در سال در خاطه یو در تساوه آزم چیمپیونات واقع ورد کنه کارز در آسازما دومن تنبا خواستوی خرینا جه قرمات فنگل ارورن رسته جه ساز قوم واوی در آساز پروفیسیونالون دستنت کنکورس سوه سگاتی رستونه و مدزن ریگیانالون ام وزاده وزارن دور پس در تاول درم وزاده وزارن دور توا در سوزست مسکویه امر مس در وی فسته و زن چیمپیونات فینال فیدن متا چیمپیونات واقع در سوزن چیمپیون سبسته یا و سگورت یا آوازن پرینسیپون رکون موزیگا خست گنجت دونی اون کنکورس یورویدینی خوزن پلیتیانا گوزتات سرمت اینفرماتسو را واقدابون Ervelas der architecate Kostay Raigorde Bombanassan kennens Labeqe. Traditie megeske vodun khad reisens khusar irestnaks Valdestadun kollektivte. Nerderta na Respublike Kulturun delegacji wedwem je bolsete kheu jute Oksana reportaj. Ervelas در کوستای رایگورم بول ملابه قوم خصوصی رستونای آتساو دیلیگاتی آتساز در ود آفتم. گورت خینوال کلتورای خیاد باست تکوتا اما قوت سرجتن راتوی استر برک بونون کنسرت. خست کتو ایران آدمون امندر کافکازا گادم کافتتم زل دست گستایم زوگت بندور الفست زارجتم لابای قلت سر بیره ایران آدم و دنیول در ارم بردست سمای زردخصون انکاران ترایسوی برک بونون مازالای ویم رستج آرتیست در انکارتوی قوبست آودگا اما فلمانا خواست سمنخیم خزارستم آفتبانسان کتا تاسویت ایگر По приглашению главы администрации поселка Лава, это в Карачаево-Черкесии, мы поехали творческим десантом в этот красивый поселок. То, что там живут благородные, добрые, очень отзывчивые люди, мы увидели в реальности. Я хочу всем выразить большое спасибо за то радушие, за то добро, которое нам они оказали. عرفه آگم قارمون آدمان لابا و من مزه سارد ایو خیاروستان آدم وارزون در فسگ بیرتن یوز سست تبا و ملست سست تایدر چیزو نودون و دست کستای سرستر کایسته کنه تا ایرستون کایمس دست ودس مید انکارنتم حالا کنسرتون نمرل درم بلدست استر کوخم زخدیمم آرتیست لابا فیست سال در بون اکسکورسی تسن سارست و آلخوزون رسوغد بنتم ارزدختست تسینه انکارنتیمم Мы давали концерт в самом поселке, то есть в том поселке, который до сих пор отдает невероятной энергетикой Коста. Мы были горды тем, что дышим тем же воздухом, чем дышал наш великий
Коста. Концерт прошел, сказать, что на очень высоком уровне, это ничего не сказать. Самое теплое было то, что когда завершился концерт, все стоя аплодировали и были даже слезы. Фастамаз дахкая караси черкесистер дар хахтай сайюл акафедисты симт. Гобус тагунда диотак санамамтаты Геннадий информацион равахт. Абун. Նրթա բազունգեուց սպորտիվուն ծարդը արցավգե խոբերտիմը։ Ֆուտբոլոն կոմանդը ծխինվալը սից ծեգատիրստուն ալանի չիմպիոն։ Չիմպիոնատը ռադուն տուրը ծխինվալ եք թե MDխ իվը խղդե ակազդստը կոմանդը սինդիկատիմը։ Ու իդերսն ֆագուդիս սեմե չիմպիոնատը բացախսույ ֆծակ բնատ։ Չիմպիոնատը կերում էմա բազատ իվտուր։ Ծխինվալը խծավ բունը ֆիմբելզեն կոմանդը իրբիսիմը։ Игра прошла с нашим преимуществом. Играли сильные команды, синдикат. И повели в счете, но потом судья принимал 11-метровый в наши ворота. И они сравняли счет. И первый тайм закончился со счетом 1-1. Ну, для нас хватало и ничьи. Как бы ребята доиграли эту игру, очень слаженно играли, грамотно. И довели игру до ничьи. И стали официально чемпионами Республики Северная Осетия Алания, с чем поздравляю всю Южную Осетию, футбольный клуб «Скинвал». И мы сейчас напрямую попали в Лигу чемпионов Южного федерального округа. 3 ноября будем играть в Черкесске на выезде, а 6 ноября уже будем играть с ними во Владикавказе. Это тоже очень показательный такой турнир. Хочется проверить и игроков, футболистов всех, потому что уровень намного сильнее, чем в чемпионате республики. И думаю, человека 2-3 еще буду дозаявлять, чтобы усилить команду. Охаву дестана буна хоберта. Народу фимбелд на эфиром.